ଆପଣ ଦଶହରା ଉପଲକ୍ଷେ କି ପୂଜା ବଜାର ଯଦି ଗାଡି ନଉଛନ୍ତି ଯୋଉ ଗାଡି ବି ନିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସ୍ମାର୍ଟ ଏଲଇଡି ଟିଭି 32 ଇଞ୍ଚ ମିଳିବ। 32 ଆଉ ସେ ସ୍ପେଶାଲ ବୋଲେରୋ ପାଇଁ ହେଲେ 48 ଇଞ୍ଚ ରେ ମିଳିବ। ଡିଜର VTI ଡିଜେଲ ଭେରିଏंट ରହୁଛି 2S मॉडल ये रखा है 5,29,000। 18 अल्टो पाइबे आपण 2,79,000 तो 79,000 अच्छी तापर भी नेगोशिएबल हो जाए। 23 रो बोलेरो नियो आपण पाइबे 8,19,000 अच्छी तापर नेगोशिएबल हो माने 15 वागनर 2,19,000 नहीं 2,19,000 पाइबे तापर भी पुनी नेगोशिएबल हो। नमस्कार जय जगन्नाथ बसंत कुमार और गोटे नुआ भिडियो आपको बहुत बहुत स्वागत। मुझे पहुंच जाइए जय जगन्नाथ ड्रीम हाउस और जय जगन्नाथ ड्रीम हाउस बर्तमान पूजा बजार चलती। पूजा बजार सहित दशहरा अच्छी दशहरा कलेक्शन केमती अच्छी ऑफर कौन रोचे केमती प्राइस रोचे तो से विषय कहते आम पाखे दीपन भाई रहे। भाई नमस्कार भाई भल भाई आज कलेक्शन कौन रही आज आम देखा एक्सेंट देखा डिजायर देखा अल्टो देखा क्विड देखा बोलेरो क्लासिक देखा बोलेरो नियो देखा बोलेरो क्लासिक बोलेरो नियो वागनर भी वागनर सब किसी गाड़ी रहउछ माने बजट फ्रेंडली रहउ बजट भलो बजट रहउ हैं बजट तापर आगु पूजा आसी एबे पूजा जो दशहरा अछि पुनी लक्ष्मी पूजा अछि माने पूजा बाजार समस्त गोटे थाय गोटे पूजा बाजार करनेले किछि ऑफर ही पाइबे। तो आपण शोरूम रे कोन सब ऑफर अछि कहले पूजा भी ऑफर अच्छी दशहरा गजलक्ष्मी पूजा भी ऑफर अच्छी आपण बोलेरो नियो जदि बुकिंग करूचंती पूजा भीतर ताले 48 इंच रो स्मार्ट एलईडी टीवी गोटे अन्य गाड़ी ऊपर 32 इंच रो स्मार्ट एलईडी माने आपण दशहरा उपलक्षे कि पूजा बजार जदि गाड़ी नउचंती जो गाड़ी भी नियंतु गोटे स्मार्ट एलईडी टीवी 32 इंच मिलियो 32 इंच आउ से स्पेशल बोलेरो पे हेले 48 इंच रे मिलियो माने सेटा आटे बड़ साइज रे पाइबे बड़ गाड़ी रे बड़ साइज छोट गाड़ी छोट साइज पाइबे। ठीक अछि आ तले प्राइस बोल रहबो तो प्राइस फ्रेंडली बजट रहबो प्राइस माने बजट फ्रेंडली रहबो तो पॉकेट फ्रेंडली। ठीक अछि जन शोरूम को आसे केमति आसे तो कह देले आपण आसीबे हाईटेक छकरू आसीबे जदी पांडरा छकरू रंग रे 200 मीटर रे आसीबे जय जगन्नाथ ड्रीम हिल्स आपण जदी केसुरा रो आछंती केसुरा रो 1.5 किलोमीटर जय जगन्नाथ ड्रीम हिल्स पाइबे माने पूरा रोड साइड पहुंची पाइबा किछि असुविधा नै। जदि आपण जानि परिबे ना डिस्प्ले नंबर अछि तारे मते कांटेक्ट करे आपण शोरूम को आसी आउ तले देखि दो गाड़ी हां चलन देखिबा गाड़ी जोटा बर्तमान पूजा ऑफर सहित कोई दशहरा पई कलेक्शन रहउची खास रहबो हुंडई रो एक्सेंट रहबो हां एक्सेंट एटा कोई यार अछि एटा 2018 लास्ट रो आछे आज्ञा प्राइस रखा अछि 4,19,000 4,19,000 4,19,000 2018 पास ओनर ना केतना चली जेउडा मात्र 45,000 किलोमीटर चली टिप टॉप कंडीशन तो पूरा अपडेट कंडीशन रो अछि आपण मेकानिक भी आनी देखि परिबे मेकानिक आनी भी चेक करि परिबे। ठीक अछि 2018 90 कोटेटा अक्टोबर 18 अक्टोबर 4,19,000 अछि तापर भी नेगोशिएबल हेइबो तो ये फाइनेंस ने डीपी केते कोन आछियो डीपी आपण सिविल भलो थिले लाख टका भीतर देले लाख टका भीतर देले हेइबो तो एटा केते वर्ष हेइजी 18 गाडी मात्र हेइछि 7 वर्ष 7 बार केते वर्ष फाइनेंस हेइजिवो फाइनेंस हेइजिवो 4 वर्ष फाइनेंस तापर आछला मार्केट जोरा डिमांड गाडी डिजायर आछला भुवनेश्वर रेजिस्ट्रेशन अछि कोन हो डिटेल एटा डिजायर VTI डीजल वेरिएंट रहउची 2S मॉडल ये रखा है 5,29,000 कोई यार अछि 2020 रो 5,29,000 तापर नेगोशिएशन भी तापर नेगोशिएशन मा डिजायर डीजल गाड़ी जोटा मार्केट बता डिमांड डिजायर डीजल गाड़ी 5,29,000 अछि तापर भी नेगोशिएबल हे जिवो आ व्हाइट कलर अछि पूरा टिप टॉप कंडीशन अछि ना आ डीपी केते अछि लाख टका देले हिजो डीपी लाख टका देले हिजो हां लाख टका देले हिजो तो गाड़ी पूरा कंडीशन पूरा टिप टॉप नुआ क्रोम एक्सेसरीज नुआ लागिछि ना टायर भी आपण देखुथबे चारोटी जगह टायर नुआ अछि माने जोटा डिजायर डीजल गाड़ी बता मार्केट डिमांड है तो नै कि आपण पर्सनल यूज सहित पुनी भडा भी करि परिबे आपण चाहिए जदी कमर्शियल भी करि के माने जे भी चाहिए भी कमर्शियल नबा कमर्शियल भी करि के दे परिबे डिजायर डीजल गाड़ी 5,29 ना 5,29 मतलब सब डीपी लक्ष्य
ଲକ୍ଷେ 2020 ମାନେ 5 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ ଫାଇନାନ୍ସ। ତାପରେ ଆସିଗଲା ଗୋଟେ ଅଲ୍ଟୋ ଆସିଗଲା। ଅଲ୍ଟୋ ଆସିଗଲା, ଏଟା କୋଉ ଇୟର ଅଛି? ଅଲ୍ଟୋ 800 2018 ଲାख 2018 ଲାଷ୍ଟ ନାଇଁ 2018 800 ଟା ତ 800 এটা কোন ভিএক্সআই রয়েছে এটা না এটা এলএক্সআই মডেল আছে সিলেকশন মডেল না হোয়াইট কলর ଅଛି এটা অনুকূଳ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ରହିବ হ্যাঁ ଆଉ ଠିକ ଅଛି ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ଅଛି କହି ଦିଅନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରାଇସ୍ ରହିଛି 2,79,000 79,000 ତାପରେ ବି ନେଗୋସିଏସନ ଅଛି ମାନେ 18 ଅଲ୍ଟୋ ପାଇଯିବେ ଆପଣ 2,79,000 ତ 79,000 ଅଛି ତାପରେ ବି ନେଗୋସିଏବଲ ହେଇଯିବ ଆଉ ମିନିମମ୍ ଡିପିଟା ଏଇ ଗାଡି ଉପରେ କେତେ ଆସିବ ମିନିମମ୍ ଆପଣ 80,000 ଧରନ୍ତୁ 80,000 ଦେଲେ ହେଇଯିବ 80,000 ଦେଲେ ନେଗୋସିଏବଲ ହେଇକି 80,000 ଦେଲେ ହେଇଯିବ এটা କେତେ କୋଇ 18 ଥିଲା 18 500 ପାଇଁ ଆରାମ ହେଇଯିବ ତ ଆରାମ ସେ କେତେ ଟଙ୍କା ଚାଲିଛି ଗାଡିଟା ଗାଡି ଚାଲିଛି 50,000 ଭିତରେ ଚାଲିଛି 50,000 ଚାଲିଛି ମାନେ 79,279 ଅଛି ତାପରେ 80,000 ଡିପି ଦିଅନ୍ତୁ ଫାଇନାନ୍ସ ବି ହେଇଯିବ ଅଲ୍ଟୋ ଗାଡି ଦେଖିଲେ ତିନିଟା ଗାଡି ଦେଖିଲେ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିଦବା ରେନୋଲ୍ଟର କ୍ୱିଡ୍ ଅଛି ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର ଅଛି ଆଉ କଣ ଡିଟେଲ ଏଇଟା এটা কোন কোই ରେନଲ୍ଡ କ୍ୱିଡ୍ ଏଟା 2017 ଲାଷ୍ଟ ରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା 17 ଲାଷ୍ଟ ରେ ଅଛି ଇଏ ବି ସେଇ ପ୍ରାଇସ୍ ଆସିବ 2,79,000 2,79,000 हां 2,79,000 गाड़ी क्विड तो क्विड एटा आरएक्स ना आरएक्सएल एक्सएल कंडीशन कंडीशन बहुत बढ़िया कंडीशन रे अछि डीपी कते दवा पटे मिनिमम ए गाड़ी पर मिनिमम डीपीटा ए गाड़ी से 80,000 80,000 ना गाड़ी पर 80,000 डीपी भी हेजो गाड़ी टिप टॉप कंडीशन अछि तो गाड़ी कंडीशन टिप टॉप कंडीशन बढ़िया अछि अपन 90 चलेबे तापर पुनी दसरा पाए पुनी ऑफर सब गाड़ी ऊपर गोटे स्मार्ट एलईडी टीवी पाइजे जति सब गाड़ी देखले सब गाड़ी ऊपर स्मार्ट एलईडी टीवी सहित पुनी डिस्काउंट रहछि तापर तो फाइनेंस रे डीपी जेमति कहे डीपी सेंसर लागिवो मैंने होछि प्रोफाइल सिविल टा मैच करिया दरकार जदि फाइनेंस नउछन प्रोफाइल सिविल मैच करिया दरकार तापर आउट देखिदा महिंद्रा रहछि महिंद्रा नियो बोलेरो नियो N4 एटा N4 2023 आज्ञा 2023 रो गाड़ी प्राइस रहछि 8,99,000 8,99,000 माने 2023 रो बोलेरो नियो आपण पाइजिबे 8,99,000 अछि तापर नेगोशिएबल हो जिवो माने लेटेस्ट मॉडल आपण गाड़ी पाइजिबे जोटा कि 2 वर्ष गाड़ी पाइचोंती 8,99,000 डीपी केते आछो डीपी भाई एटा 1.5 लाख रु 2 लाख भीतर 1.5 लाख 2 लाख देले फाइनेंस हो फाइनेंस हो आराम से 5 वर्ष हो 23 गाड़ी अछि ना 5 वर्ष हो गाड़ी रे नुवा क्रोम सिस्टम लागि क्रोम टायर फायर सब नुवा लागि एंड्रॉइड लागि एंड्रॉइड सब लागि नुवा 23 गाड़ी माने आउ केतना चाली जेटा ये चाली 61,000 किलोमीटर 100 चाली गाड़ी तो पूरा टिप टॉप अछि ना टॉप अछि आपण आसीबे गाड़ी देखिबे फास्ट लुक रे ही गाड़ी पसंद आसीबे आपण फास्ट लुक रे गाड़ी पसंद बोलेरो नियो जोटा कि वर्तमान लेटेस्ट मॉडल गाड़ी आपण पाई जिवे से 8,99,000 अछि नेगोशिएबल हो जिवो आ फाइनेंस भी हो 5 वर्ष पय फाइनेंस हो 1,50,000 दियंतु फाइनेंस कर नै जानतु से बोलेरो नियो रो N4 तापर आउटे इको अछि देखि दो एटा मात्र जो इको एटा कोइ रे अछि एटा 2022 रो 22 रो अछि फास्ट ओनर ना फास्ट ओनर गाड़ी पूरा टिप टॉप कंडीशन एटा 7 सीटर ना अछि ना एटा 5 सीटर अछि किंतु 7 सीटर कन्वर्ट कराई कन्वर्ट ऑलरेडी हे एटा एसी वाला अछि ना एसी वाला अछि एसी वाला अछि अपन फास्ट ओनर गाड़ी अछि फास्ट ओनर गाड़ी अछि 22 रो केते प्राइस कहि दन 5,40,000 तापर नेगोशिएबल गाड़ी कंडीशन बहुत बढ़िया अछि टिप टॉप कंडीशन आपण आसंतु देखिबे गाड़ी ता देखिबे तापर टेस्ट ड्राइव करिवे तापर चेक करिवे तापर परचेज करिवे 5,40,000 अछि 22 रो इको आपण पाइबे 5,40,000 नेगोशिएबल जो डीपी केते लखे डीपी लखे टका देले लखे लखे टका दियंतु पुनी 22 रो इको 7 सीटर अछि कन्वर्ट हो जाय छै पुनी एसी वाला आपण पाइबे जय जगन्नाथ ड्रीम व्हील्स डिस्प्ले तो नंबर अछि कांटेक्ट करबा डील भी ट्रैक कर परिबे तापर आसीगला Hyundai रो i20 गोटे आसीगला एटा कोइ रो अछि एटा 2018 2019 रो 19 रो अछि सेकंड केतना चाली गाटा गाड़ी चलीची से 70,000 एमती चली 70,000 डीजल वेरिएंट रे अछि डीजल माइलेज भी बढ़िया 25 माइलेज आछि ना माने i20 रो डीजल i20 एटा कोटा एक्टिव एक्टिव अलोइल पाई जेबे अलोइल दउ जेतरे अलोइल कोच प्राइस केते कोन प्राइस रखा है 5,80,000 5,80,000 2019 रो i20 एक्टिव 5,80,000 अछि तापर नेगोशिएबल केते लक्ष टका देले जो
ହଁ ଆରାମସେ ଯେ ଆପଣ ସିଭିଲ ଯଦି ଭଲ ଅଛି ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ହେଇଯିବ। ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ବି ଆପଣ ଫାଇନାନ୍ସ କରିକି ନେଇପାରିବେ i20 ଆକ୍ଟିଭ ମାନେ ଗାଡି ପୁରା କଣ୍ଡିସନ ହଁ ଗାଡି ପୁରା ଅପଡେଟ ହେଇକି ଅପଡେଟ ଅଛି। କଣ୍ଡିସନ। ତାପରେ ଆସିଗଲା ୱାଗନର ଗୋଟେ ଆସିଗଲା ରହୁଛି ଏଟା କମର୍ସିଆଲ ନମ୍ବର ରହୁଛି ଏଟା କମର୍ସିଆଲ ର 2023 ର ୱାଗନର VX ଆଜ୍ଞା 23 ୱାଗନର ଭିତରେ ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଅଛି। ଗାଡି ଚାଲିଛି ମାତ୍ର 43,000 କିଲୋମିଟର। 23,000 କଣ୍ଡିସନ ତ ସବୁ ଅପଡେଟ କରି ଥୁଆହେଇଛି ଆଉ ନା କଣ? ଅପଡେଟ କରି କହିଛି ଆପଣ ଆସିବେ ଦେଖିବେ ଗାଡି ଫାଷ୍ଟ ଲୁକ୍ ରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ଫାଷ୍ଟ ଲୁକ୍ ରେ ପସନ୍ଦ ଆସିଯିବ। ଆଉ କେତେ କଣ ପ୍ରାଇସ୍ ରଖିବ ଏଇଟା? ପ୍ରାଇସ୍ ରଖାଯାଇଛି 5,59,000। ହଁ 5,59,000। 5,59,000 5,59,000 ନା ତାପରେ ପୁଣି ନେଗୋସିଏବଲ ତାପରେ ନେଗୋସିଏବଲ ମାନେ 23 ର ୱାଗନର ଆପଣ ପାଇଯିବେ 5,59,000 ରେ ପାଇଯିବେ। ତାପରେ ନେଗୋସିଏବଲ ହେଇଯିବ ଡିପି କେତେ ସେଇ ଲକ୍ଷେ ଦେଲେ ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇଯିବ ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇଯିବ। ମାନେ ଗାଡି ପୁରା ଟିପଟପ କରି ରହୁଛି। ତାପରେ ରହୁଛି କମର୍ସିଆଲ ନମ୍ବର ରହୁଛି ଫ୍ରେଶ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ବି ଦିଆହବ ଆପଣଙ୍କୁ। ମାନେ କମର୍ସିଆଲ ନମ୍ବର ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ନେବେ ଓଲା ଉପରେ ବି ଲଗେଇ ପାରିବେ ନା କଣ? କମର୍ସିଆଲ ନମ୍ବର ତ କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଗାଡି ନେବେ ଓଲା ଉପରେ ଲଗେଇବେ ଭଡା ବି କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ ହୁଣ୍ଡାଇ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଆଇଟା ନାସ୍ତା ଏଟା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଆଇଟା ନାସ୍ତା ଆସ୍ତାଟା ଟପ୍ ମଡେଲ ବଟମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ରହିବ ଆଲୋଇଲ ଆସୁଛି। ଇଏ ଅଛି 2015 ଅଗଷ୍ଟର 15 ଅଗଷ୍ଟ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଆଇଟମ 15 ଅଗଷ୍ଟ ପୁଣି ଆସ୍ତା ମଡେଲ ଅଛି ଆଉ କଣ୍ଡିସନ ପୁରା ଅପଡେଟ ହେଇକି କଣ୍ଡିସନ ରେ ଅଛି। ଆପଣ ଆସିବେ ଗାଡି ବୁକ୍ କଲେ ଆ ଉପରେ ଭଲ ନେଗୋସିଏସନ ରେ ଆମେ ଦେବୁ। ଭଲ ନେଗୋସିଏସନ ତାପରେ ପୂଜା ବି ଅଫର ଅଛି। ଅଫର ସହିତ ବି ସ୍ମାର୍ଟ ଏଲଇଡି ଟିଭି ନେବେ ତାର ଡିସକାଉଣ୍ଟ ମିଳିବ। ଫାଇନାନ୍ସ କଲେ କେତେ କଣ ଡିପି ଅଛି? ଡିପି ଆସିଯିବ ସେଇ 70-80 ହଜାର ଦେଲେ ଡିପି ରେ ହେଇଯିବ। କେତେ କଣ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି? ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି ସମାନ 3 ଲକ୍ଷ ଅଛି ତାପରେ ନେଗୋସିଏସନ ଅଛି। 3 ଲକ୍ଷ ଅଛି ତାପରେ ନେଗୋସିଏସନ ଅଛି। 3 ଲକ୍ଷ ଅଛି ହଁ ତାପରେ ନେଗୋସିଏସନ ମାନେ ନେଗୋସିଏସନ କଲେ 2 ସମଥିଙ୍ଗ ହେଇଯିବ 2 କେତେ ହେଇଯିବ ଆଉ 15 ଗାଡି ମାନେ 2 କେତେ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ବି ଫାଇନାନ୍ସ ବି କେତେ 50,000 ଦେଲେ ହବନି? ଟ୍ରାଏ କରିବ ଆପଣଙ୍କ ସିଭିଲ ଯଦି ଭଲ ଅଛି 50,000 ରେ ବି ହେଇଯିବ। ମାନେ ସିଭିଲ ଆଉ ପ୍ରୋଫାଇଲ ଟା ମ୍ୟାଚ କରିବାର ଆଉ ନହେଲେ ଯଦି ନନ୍ ଇନକମ ପସନ୍ଦ ହେଇଥିବ ତ ସେଟା ଅଧିକ ଲାଗିପାରେ। ମାନେ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଫାଇଲ ସିଭିଲ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ ରହିବ। 15 ଗାଡି ପାଇଲେ 3 ଅଛି 15 ଡିସେମ୍ବର ଗାଡି ଗାଡି ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ୱାଗନର ଦେଖିଦବା ଏଇଟା କଣ ରହୁଛି? ଇଏ ବି 2015 ୱାଗନର VX ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଗାଡି ଅଛି। ପ୍ରାଇସ୍ ରହିଛି ଇଏ ବି 3 ଲକ୍ଷ ପ୍ରାଇସ୍ ରହିଛି। ତାପରେ ବି ନେଗୋସିଏସନ ଅଛି। 3 ଲକ୍ଷ ତାର 2,99 ହବନି? କରିଦବା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ କରିଦବା। ମାନେ 15 ୱାଗନର 2,99 ନାଇଁ 2,99,000 ପାଇଯିବେ। ତାପରେ ବି ପୁଣି ନେଗୋସିଏବଲ ବି ହେଇଯିବ। ଏଇ ଗାଡି ଡିପି କେତେ ପଇସା ମିନିମମ 50,000 ଦେଲେ ହେଇଯିବ। 50,000 ଦେଲେ 15 ଅଛି ମାନେ କେତେ 2 ନା 3 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ ଫାଇନାନ୍ସ? ଆରାମ ସେ 3 ବର୍ଷ ଫାଇନାନ୍ସ 3 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ ଫାଇନାନ୍ସ ନା। ଗାଡି କଣ୍ଡିସନ ଗାଡି ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ବଢିଆ କଣ୍ଡିସନ ଅଛି। ଆଉ ବାକି ଯାହା ମେକାନିକାଲ କାମ ଆପଣ କହିବେ ଆମେ କରିବୁ ସବୁ ଅପଡେଟ କରିକି। ଥରେ ଆସିକି ଶୋରୁମ କୁ ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡି ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ କରନ୍ତୁ ମେକାନିକାଲ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ତାପରେ ଗାଡି ପରଚେଜ କରିବେ। ତାପରେ ନେଗୋସିଏଟ କେତେ କଣ ହେଇପାରିବ ଅନ୍ ଟେବୁଲ ବସିକି ନେଗୋସିଏଟ କରିପାରିବେ। 2,99 ଅଛି ତାପରେ ବି ନେଗୋସିଏବଲ ହେଇଯିବ। ମାତ୍ର ଯଦି ଆପଣ ସିଭିଲ ପ୍ରୋଫାଇଲ ଭଲ ଅଛି 50,000 ବି ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇଯିବ ନା କଣ? ଏଟା VX ରହୁଛି ତ VX ମଡେଲ ରହୁଛି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିଦବା ବୋଲେରୋ ରହୁଛି ଏଟା ବୋଲେରୋ 2021 ଏଟା କୋଉଟା ବୋଲେରୋ B6 ମଡେଲ ଆସିବ 21 ର ମଡେଲ ପ୍ରାଇଭେଟ ନମ୍ବର ଅଛି। ଗାଡି ଜେନ୍ୟୁନ ଚାଲିଛି ମାତ୍ର 16,000 କିଲୋମିଟର 16,000 ମାନେ 16,000 ଚାଲିଛି ମାନେ ବେଶୀ ରନିଂ ହେଇନି ତାହେଲେ ନାଇଁ ମାନେ 21 ଗାଡି ଟିପଟପ୍ ଅଛି ତାହେଲେ। କେତେ କଣ ଆସିବ ପ୍ରାଇସ୍? ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି 6,99,000 6,99,000 ମାନେ 21 ବୋଲେରୋ B6 ପୁଣି 7 ସିଟର ରହୁଛି ଏଟା ନା 7 ସିଟର ରହୁଛି 7 ସିଟର ରହୁଛି ପାଇଯିବ। ଗାଡି ପୁରା ଅପଡେଟ ହେଇକି ଅଛି ଅପଡେଟ କଣ୍ଡିସନ ରେ ଅଛି। କିଛି କାମ ନାହିଁ ଗାଡି ମାନେ 16,000 ଚାଲିଛି ଆଉ କାମ ଆଉ କୋଉଠି ଆସିବ? ଅଲରେଡି ଅପଡେଟ ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି 6,99,000 ତାପରେ ନେଗୋସିଏସନ ଅଛି। ଡିପି କେତେ ଆସିବ? ପ୍ରାଇଭେଟ ନମ୍ବର ଅଛି ଏଥିରେ ଡିପି ଲାଗିଯିବ ସେଇ 1,00,000 ରୁ 1.5 ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷରୁ 2 ଲକ୍ଷ। ତାପରେ ପ୍ରଥମ ତ କହିଛ ପ୍ରୋଫାଇଲ ସିଭିଲ ସ୍କୋର ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଆଉ ଆମେ ଯୋଉଟା କହୁଛେ ନର୍ମାଲ ଏଭରେଜ ଟା କହୁଛୁ। ତାପରେ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋଫାଇଲ ଆଉ ସିଭିଲ ମ୍ୟାଚ ଯଦି ହଉଥିବ ସେଇ ଡିପି ଲାଗିବ ନହେଲେ ମେ ବି ଅଧିକ ବି ହେଇପାରେ କମ ବି ହେଇପାରେ। ଗାଡି ସବୁ ଦେଖିଲେ କେମିତି କଣ ମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଡ୍ରିମ୍ ହୁଇଲ୍ସ ସବୁ କିଛି ଗାଡି ଆପଣ ଅଲ୍ଟୋ ନେଇକି ୱାଗନର ଡିଜାର ପୁଣି ଇକୋ ରହୁଛି
ବୋଲେରୋ ନିଅ ଯୋଉଟା କି 23 ର ବୋଲେରୋ ନିଅ 899 ଅଛି ପୁଣି ନେଗୋସିଏବଲ ଅଛି। ତାପରେ କୋଡି ଫୋଡି ସବୁ ରହୁଛି ସେମାନେ ସବୁ ଭେରିଏଣ୍ଟ ଗାଡି ଆପଣ ପାଇଯିବେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ। ସେ ହଉଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଡ୍ରିମ୍ ୱିଲ୍ସ। ତା ସହିତ ପୁଣି ଦଶହରାର ଅଫର, ଦଶହରା ଅଫର ଭଲ ପ୍ରାଇସ୍ ସହିତ ପୁଣି ଗୋଟେ ମାନେ ଗିଫ୍ଟ ଯୋଉଟା କି ସ୍ମାର୍ଟ ଏଲଇଡି ଟିଭି, ମାନେ 32 ଇଞ୍ଚର ସ୍ମାର୍ଟ ଏଲଇଡି ଟିଭି ପାଇବେ ସବୁ ଗାଡି ଉପରେ। କିନ୍ତୁ ବୋଲେରୋ ନିଅ ଉପରେ ପାଇବେ 28 ଇଞ୍ଚର ସ୍ମାର୍ଟ ଏଲଇଡି ଟିଭି ଲାଗା, ମାନେ ଛୋଟ ଗାଡିରେ 32 ସାଇଜ, ବଡ ଗାଡିରେ 28 ଇଞ୍ଚର ଆପଣ ସ୍ମାର୍ଟ ଏଲଇଡି ଟିଭି ପାଇବେ। ତାପରେ ପୁରା ମାନେ କଣ୍ଡିସନ ଗାଡି, ଟପ୍ କଣ୍ଡିସନ ଗାଡି ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଡ୍ରିମ୍ ୱିଲ୍ସ। ଆଉ ଶୋରୁମକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ। ଲୋକେସନ ତ ଅଲରେଡି କହିଦେଇଛନ୍ତି, ଡିସପ୍ଲେ ନମ୍ବର ଅଛି, ଆପଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ବା ଡିଜିଟାଲ କରନ୍ତୁ। ମେନ୍ କଥା ଫିଜିକାଲି ଥରେ ଆସିକି ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଭାଇ ତ ଗାଡିଟା ଭଲ ଭାବେ ଦେଲେ, ତାଙ୍କୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। এইভাবে গাড়ি ভিডিও ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲେନି। ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଣି ଦେଖାହବ, ଆଜି ମୁଁ ରଖୁଛି।